अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कहानी आपके लिए लाए हैं उसका नाम है लानत। बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पर अमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबिसोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबिसोन तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की रात पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई, ये सादा बात है। किसी भी खानदान में पैदा होने वाले सातवें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो उन बेटों में से आखिरी जरूर लोबिसोन बनेगा। जब फ्लिप पैदा हुआ तो इसकी माँ खौफजदा थी। उसे बेटी की उम्मीद थी, सातवें बेटे की नहीं। लेकिन फ्लिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस लानत के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुजर गए। फ्लिप एक मजबूत लड़का बन गया, जिसे इसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फ्लिप ये बात नोटिस करने से नहीं रह सका कि इसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद की इसकी इजाज़त नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फ्लिप को इसकी माँ रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे और हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराज़गी के इम्तजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने नहीं की इजाज़त नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद इन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फ्लिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ खास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था। चांद ने फ्लिप से बात की और इसकी रूह को जगाया और उसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। जिंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फ्लिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो इनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता था कि वो क्या खेल खेल रहे हैं और वो सब कितना मज़ा कर रहे हैं। फ्लिप ने ये भी देखा कि इसकी माँ और इसके भाई भी इसे अजीब नज़रों से देखने लगे। मेरे साथ इतना बुरा क्यों? फ्लिप अक्सर अपने आप से पूछता। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं अपने काम काज करता हूँ, मैं तकरीबन कभी बदतमीज़ी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फ्लिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। इसकी माँ इसे शाज़ो नाज़िर ही घर से बाहर जाने देती थी। वो अक्सर इसकी सोहबत में मुश्किल नज़र आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी इसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो इनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते, जैसे वो कोई अफरियत हो। कभी कभी फ्लिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस ना आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने उसे बिठाया और इसकी परेशानियों की वजह बताई। तुम मेरे सातवें बेटे हो, इसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फ्लिप बहुत परेशान हुआ। कैसी लानत? इसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लोबिसोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फ्लिप अपनी किताबों से लोबिसोन के बारे में सब कुछ जानता था और इन कहानियों से जो इसके भाइयों ने रात को शेयर की थी, जब भी इन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। लेकिन इन्होंने फ्लिप को कभी नहीं बताया कि वो इस तरह मलऊन है। वो लोबिसोन नहीं बनना चाहता था, वो शैतानी या जालिम नहीं बनना चाहता था। उसे अपने पूरे जिस्म पर लंबे लंबे पंजों और मोटी खाल होने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर नौजवान फ्लिप अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा उदास था जैसा वो पहले कभी नहीं था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप से रोने लगा। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, इसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है और अब मैं लोबिसोन बनने पर लानत शुदा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए।
میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اس وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا۔ اس نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ بہت عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اسے اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے۔ اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبے بھیڑیے والے لڑکے کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ تو میں ایک لوبیزون ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگائے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور وہ اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی اور اپنی ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ ہر وقت چاند پر چیختا رہتا۔ اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمان میں بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چھلانگ لگاتا اور ناچتا اور ہنستا، اور جب آخرکار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور دیکھا کہ دیگر لوبیزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ اور یہ تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لانتی نہیں ہے۔ میں ایک لوبیزون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا جب اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ دوسرے لوبیزون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لوبیزون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتویں بیٹے نے آخرکار اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔